कटक जिला बारंग ब्लॉक महिधरपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में 80 लाख टंका व्यय निर्मित जन स्वास्थ्य केन्द्र को जगतसिंहपुर सांसद विभू प्रसाद तराई उद्घाटन करथिले। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ଛବି ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଟୁକୁନା ଭାଇ, ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାତ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ, एडीएम ईश्विता मिश्र, सीडीएमओ प्रशांत कुमार होता, महिधरपड़ा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुभाष चंद्र गोछायत प्रमुख उपस्थित रही। नूतन गृह उद्घाटन होगा द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र रोगी चिकित्सा अभाव थिबा कक्ष याद्वारा बहु मात्रा समाधान हो। मेडिकल निरामय और स्त्री रोग डाक्तरी पदवी खूब शीघ्र पूरण करा सांसद विभू प्रसाद तराई, नियाली विधायक और सीडीएमओ स्त्री और प्रसूति विभाग डॉक्टर पद दीर्घदिन धरी खाली पड़े एने अंचलवासी सांसद विधायक सीडीएमओ को दृष्टि आकर्षण करने सहित तुरंत पदवी गुड़िक पूरण दाबी करते। कटक महिधरपड़ारू अमूल्य सहित स्मृतिरेखा बारिक रिपोर्ट, लिव लाइफ ओडिया। देखो नियालीर महिधरपड़ा डाक्तखाना जो बीपीएससी सेंटर आज नुआ घर उद्घाटन है मो सागर आमर नियालीर लोकप्रिय विधायक छवि मल्लिक उपस्थित थे, कलेक्टर उपस्थित थे और विभागीय अधिकारी माने उपस्थित थे। मोटामोटी भाव में ये महिधरपड़ा डाक्तखाना भितर ये सेंटर टी बहु भाव में लोकों सेवार लगे एवं आमर जो डाक्तर माने घर अभाव अनुभव करुले पूरण हम ता सहित नुआ भाव में ये अंचल स्वास्थ्य सेवा को रखापी ये जो उद्यम आरंभ होती ये नूतन गृह ये बहु परिमाण लोकों को सेवा जोगाई देवार सक्षम। देखो जो भाव में आमर जड़े गाइनोकोलोजिस्ट दरकार से क्षेत्र में मो तरफ और आमर विधायक तरफ उद्यम जारी रही। आम स्वास्थ्य विभाग जे मंत्री अच्छा सहित आलोचना करूँ आम चेष्टा करूँ खूब शीघ्र ये मेडिकल को जड़े स्त्री रोग विशेषज्ञ किभली नियुक्ति है ये उद्यम जारी है। सर गोटे सेकंड सर 22 जन डॉक्टर ये रहा कथा किंतु मात्र 5 जन सर अच्छा। देखो पूर्व सरकार आम जानी जो भाव में डाक्तर अभाव थिला आस्ते आस्ते आम सरकार डाक्तर अभाव पूरण होगा जाऊँ। जो नुआ मेडिकल कॉलेज गुड़िक आम ओडिशा प्रतिष्ठा होता ए वर्ष पाखापाखि 5000 नुआ डाक्तर सृष्टि हो गले। तेणु ये 5000 डाक्तर ओडिशार विभिन्न सीएससी पीएचसी नियुक्ति पाइला परे ये डाक्तर अभाव बहु परिमाण पूरण हम। तेणु आसंता वर्ष अंतत ये अभाव रहिबो नाही बोले हम जानू। मो ना साजिदा बेबी घर गवस्थ आम महिधरपड़ा गोष्ठी सेक्टर आम आसी सब प्रत्येक कार्य आमर ये बहुत अधिकांश ये होपर आमर ये डेलीवरी सुविधा सब माने सब सुविधा थिला सत्य भी टी घर माने सर्टेज होता रूम सर्टेज होता बर्तमान यहाँ जो आज उद्घाटन होमें माने बहुत खुशी आ बहुत लोग उपकृत होते आहरी भी उपकृत हेबे आ गाइनिंग भी आमर माने माने आम चाहूँ जे गोटे अल्ट्रासाउंड मेसीन बसातु आगठू आमर माने डॉक्टर एमती दिंतु जे सीजरिन हेबा आम बाहर को एत दूर माने लोक जीवेनी प्राइवेट को भी जीवेनी आम चाहूँ सरकारी मेडिकल ये जदि रेफर हे यही पटे आसिकी एमती सीजरिन फिजरिन हे सब लोग सब सुविधा पाँच बर्तमान भी पाँच जे टीबी हेले टीबी पेसेंट जो मैंने अच्छा टीबी मेडिसिन भी प्रत्येक मेडिसिन निरामय भी मागणा मिलूँ आ सब सुविधा था कि एक गोटे असुविधा होता आम जो गाइनिंग जो आम डेलीवरी पाई जो पिला माने हमें हैरान हो आशा दीदी मैंने जो आम बाहर को लेकिन जाऊँ कि एसीबी को आम ये हूँ रेफर होगी जाऊँ आम जदि आम महिधरपड़ा हो आम बहुत खुशी हूँ। आम तो बर्तमान घर भी होगा नुआ भी उद्घाटन होती आम ये बहुत खुशी। मीनाना महांती महुरा ग्राम आशा दीदी ये आमर जो पीएससी है सीएससी है महिधरपड़ा बहुत खुशी आम कारण सब प्रकार ये चिकित्सा हो पारे पाखापाखि लोक मैंने बहुत सुविधा पाइपर दूर को न जाए ये पाखे सब प्रकार सुविधा पाइपर डॉक्टर सब अच्छा सब सब प्रकार सुविधा आम भी आनिकी सब आम बहुत खुशी। गाइनिंग गाइनिंग डॉक्टर खाली नहांती से आसिले हम बोलिक आम शुणुचु से आम बहुत खुशी आ बाहर को जाइए ये बहुत लोक मैंने बहुत उपकृत हेबे ये अंचल लोक मैंने बहुत खुशी। पाखापाखि 80 कोटी 80 लक्षर बजेट टोटाल माने कंप्लीशन हाँ 80 लक्ष किंतु प्रिलिमिनारी बजेट होची
55 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଟୋଟାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ around 80 ଲାख ବଜେଟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବିପିଏଚ୍ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ କରାହେଇଛି ମହିଦରପଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆଜି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଯାପନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆମ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ମିଟିଂରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ହଁ ବିଲ୍ଡିଂ ତ କରାହେଇଛି, ଆସିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ମୋର କାମ ଆଉ ଆମର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହିଦରପଡ଼ାର ତାଙ୍କର କାମ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉଟା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକରୁ ଆସୁନି, ଏଣ୍ଟାର ସବୁ କଟକର ଯେଉଁ 14ଟା ବ୍ଲକ ଅଛି ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ବି ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ହୁଏ, ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଯେ 754 ଡାକ୍ତର ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରୁ ଆମେ 300 ପାଖାପାଖି 325 କି 28 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଡାକ୍ତର ପିଜି ପାଇ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଜଷ୍ଟ UPSC 1840 କରିଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଏବେ 5-7 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ 7-8 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଖୁସିର ବିଷୟ ଯେ କିଛି ଜଣେ ଗାଇନିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, 2 ଜଣ ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, 2 ଜଣ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଆଖିର ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ନିରାମୟକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଦରପଡ଼ାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି? ନିରାମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କ'ଣ ନଜରକୁ ଏମିତି ନିରାମୟର ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ନିରାମୟ ଯେଉଁଟା DDC ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ DDCର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇକି ଏତିକି କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯାଉଛୁ, ସେଇଟା ପୁରା ନୂଆ ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ। ସେଇ ଜାଗାଟା ଥିବ କାରଣ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଆଣ୍ଠୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। ଛୋଟ ଲୋକ, ଛୋଟ ହାଇଟ୍ର ଲୋକ ସେଟା ବି କ'ଣ ହାତ ବଢ଼େଇକି ଆଣିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଆଉ ନିରାମୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ନିରାମୟରେ ସରକାର ଯେତିକି ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁଟିକ ଔଷଧ ପ୍ରାୟ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ଏମିତି ଯେ ନିରାମୟରେ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ଅଛି କିମ୍ବା ନିରାମୟ ଖୋଲୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବିଷୟରେ